शुभ सकाळ पिलामाने आज ढେଙ୍କାନାଳକୁ तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत अभिनंदन पिलामाने मु प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कोड़ा ब्राह्मण सेल पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य स्वरूप पुस्तक एक प्रसंग पढ़ा यही प्रसंग को जीवा पूर्व मु किछि कथा तुमମାନଙ୍କୁ मन पकई देउछि जे पिलामाने आमे जानिचे समस्ते जे भारत एक सुना और धन धान्यर परिपूर्ण थिबा देश खाली सेतिक नुहे ये भारत माता वीर संतान मानक ही ता कूल जन्म दे थाए तेबे पिलामाने जानिछ यही सुना तथा धन धान्यर परिपूर्ण थिबा देश को लुंठन करने बहु विदेशी माने आकृष्ट हो भारत वर्ष को धाई आसी आम मानकर सरलतार सुजोग नहीं आम मानक शासनाधीन कर रखिते तेबे पिलामाने आमे जानिछे जहाँ नहीं भारत ताहा नहीं जगते बहु विदेशी मानकर शासनाधीन थिबा बेले एपरि एक विदेशी आम देशर आम भारत वर्ष को आसिले जहाँफल कि तार कालर कराल फासरे बंदी करी आमको रखिला जे आम मैंने से मुक्त होगापी बहु वर्ष समय लगे तेज जाचे पे आम जाचे जे जितेबले पापर भारा धरापृष्ठ अधिक हो जाए से भगवान विभिन्न अवतार नहीं जन्मग्रहण करती सेहीपरि से पापी मानक संहार करने तथा भारत माता को पशु और राक्षस मान कबल रक्षा करने महामनीषी मानकर जन्म होता है तेज जेपरी जमी जाना बाजीराउत बिरसा मुंडा जयराजगुरु विप्लवी बक्सी जगबंधु और वीर सुरेंद्र साय एमती अनेक महामनीषी माने भी अच्छा ते पिला माने ये जो प्रसंगटी आम आज पढ़ा ये प्रसंगटर नाम हूँ मुक्तियोद्धा जय राजगुरु तो पिला माने मुक्तियोद्धा जय राजगुरु तो आम जानिले जन स्वाधीनता संग्रामी तेज कहीं मुक्तिर योद्धार आख्या दिगला तो मुक्ति कहले पिला माने जानिच मुक्ति कहले मुक्त हवा स्वाधीन हवा योद्धा कहले वीर तेबे यही एक महान व्यक्ति जहाँ कि जहाँकर वीरत्व यही प्रसंग ही प्रदर्शन होती तुम मैंने सहजरे बुझीपर पढ़िले तेबे पिला माने आम जाना यही एत सुंदर प्रसंगटी आम पाखक आमपाई कि लिखिं से लेखक संपर्क में तुमने जाना दरकार लेखकर नाम है मन रखा लेखकर नाम है वीरेन्द्र महांती लेखक नाम है कौन वीरेन्द्र महांती खाली सी यही गोटे प्रसंग लिखिं ता नुह तेज न आउ अनेक गुड़ाए लेखा भी संपर्क में तुमने जानिच पे थुकुल थुकुल था एमती एक कविता ग्रंथ निमते से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार भी प्राप्त होती आउ कौन लिखिं सबास ठेकुआ अजा दिनी मजा कथा कहले ठियापुची नारग जयराजगुरु इत्यादि अनेक प्रसंग लिखिं से ओडिया साहित्य जड़े शिशु साहित्यिक भाव में वीरेन्द्र महांती विशेष भाव में परिचित अच्छा तेज पे तुमर साहित्य स्वरूप पुस्तकर 118 पृष्ठा बाहर कर किसी अंश मुझे पढ़ेबी आज तुम देखी नब इतिहास कहे भारतर प्रथम मुक्ति संग्राम ओडिशा रे आरंभ होता ये देशपाई ये जातिपाई ये माटी माँ जो वीर योद्धा मैंने संग्राम सम्मुख भाग रही देश मातृका को विदेशी आक्रमणकारी हाथों मुक्त करने निज जीवन को विसर्जन करते निज जीवन ठार देशर स्वाभिमान को बड़ बोली भावुले फाँसी पाई हसी हसी मृत्युवरण कर मृत्यु विजयी होते से ही वीर योद्धा परम देशभक्त मानक मध्य देश स्वाधीनतार प्रथम संग्रामी योद्धा विप्लवी जयराजगुरु थे अन्यतम तेबे विश्वासघातक इंग्रजी माने ईस्ट इंडिया कंपानी गठन करी सारा भारत वर्ष को निज अधीन को नेबा परे देश स्वाधीन देश भाव में ओडिशा को आगमन कले ओडिशा से को मरहटा माने राजनीति करुथांती हैदराबाद निजाम मैसूर टीपू सुल्तान पंजाबर सिख संगठन प्रभृति इंग्रेज मान द्वारा जारी आदेश प्रतिहत करने निज स्तर में उद्यम जारी रखिता बेले ओडिशा रे खोर्धा राजा मुकुंद देव मुख्य परामर्शदाता प्रधानमंत्री राजार बेवर्ता इंग्रेज मान विरोध में संग्राम करी इंग्रेज विरोधी चेतना सृष्टि कर परवर्ती समय बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र तापंग दल बेहरा पिंडिकी बाहुबलेन्द्र जोरा विषोई चकरा विषोई वीर सुरेंद्र साय प्रमुख मुक्ति संग्राम को आगे नहीं आसते तेज वास्तविक पे वीर केवे पछघुंचा दिए ना कि निजर जीवन भय देशर स्वाभिमान को बलि भी दिए नहीं योद्धा राजा खोर्धा राजा राजपुरोहित सेनाध्यक्ष जयराजगुरु से जड़े सच्चा देशभक्त थे से मातृभूमि को विदेशी शत्रु मान केवल रक्षा करने निजर प्राण बलि भी देते जयराजगुरु थे जन्मरु वीर पंडित श्रेष्ठ गदाधर राजगुरु वंश जन्मग्रहण कर निजर पांडित्य वीरत्व प्रदर्शन कर सारा भारत वर्षर मुक्ति संग्राम प्रथम नायक भाव में प्रतिष्ठित होते तेबे आंकर जन्म के 1749 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मास 29 तारीख पवित्र अणा नवमी तिथि श्रीक्षेत्र निकटस्थ वीर हरेकृष्णपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते शुणा जाए पिला बेले जय गुरुंडी दांड पिंडारू तलक खसी पड़ा बेले कालिया घोड़ा आसी वीर
ବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖିଥିଲା। ଘୋଡ଼ାର ବେକରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟଟି ଧରି ଜୟୀ ଓହଳି ପଡ଼ି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପିତା ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସାରି ଫେରୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାର ବେକରେ ଓହଳି ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବାଳକ ଜୟୀ ସବୁଦିନ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୟୀ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିରେ ନିପୁଣତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଆର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆକୁ ବି ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିନେବ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବିସର୍ଜନ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟ କହିଲେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିଛି, ବେବର୍ତ୍ତା କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ କର୍ମଧାରୀ, ସଚ୍ଚା କହିଲେ ସଚ୍ଚୋଟ। ତେବେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ମନେ ରହିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଅତି ଛୋଟ ବେଳଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଅନୁଭବ ବି କରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଏଇ ଲେଖାରୁ ହିଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେବେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ବି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଯେ ସେନାମାନେ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛେ। ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା, ଏପରି ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଶାସକର ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ କବଳରୁ ଦେଶ ମାତୃକା ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଏପରି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସିକତା, ଦେଶ ପ୍ରେମ ବିସ୍ମୟକର ଅଟେ। ତେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ନା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେତେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପଢ଼େଇଲି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ। ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ରାଜପୁରୋହିତ। ପୁରୋହିତ ଜାଣିଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜବାଟୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦବୀର ସେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ସେନାମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଆଉ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ, ସଚ୍ଚା କହିଲେ କ'ଣ? ସଚ୍ଚୋଟ, ସଚ୍ଚୋଟ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ସେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିନଥିଲା। ସେ ମାତୃଭୂମିକୁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏ କାଳାଂଶଟି ତୁମକୁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ। ଧନ୍ୟବାଦ।